अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। आज मैं थोड़ा सा दुखी हूँ क्योंकि जिस तरीके से हमारे वज़ीर ख़ारजा के साथ वहाँ पे सलूक हुआ है भारत में, उसकी वजह से एक नाकाबिले बर्दाश्त किस्म की फ़ीलिंग्स जो हैं वो उसमें से गुज़र रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा था कि इंसान के अंदर जब सेल्फ़ बिलीफ़ होता है और उसके अंदर एक कौमी हमीयत और गैरत होती है, तो फिर चीज़ें जो है ना वो क्लियर होने शुरू हो जाती हैं। तो मुझे इकबाल याद आ रहे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको आज थोड़ा सा हस्बे मामूल इकबाल का एक शेर सुना दूं कि वो कहते हैं कि ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। तो ये जो ज़ौक़ यकीन है, यानी हमारे अंदर जो एक सेल्फ़ बिलीफ़ है, वो हमारा पता नहीं कहाँ चला गया हुआ है और एज़ ए नेशन हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं। इसका ज़रा तजिया करेंगे और ये जो दौरा हुआ है इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी और मैंने आज फिर रिक्वेस्ट की है, आउट ऑफ द टर्न आउट ऑफ द टाइम जो है उसके अलावा भी मैंने रिक्वेस्ट की है साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा जनाब शमशाद अहमद ख़ान साहब के साथ, उनसे बात की है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमें थोड़ा सा आज भी टाइम दें और उनसे आज पूछते हैं कि वो इस दौरे को किस तरह देख रहे हैं और उनका क्या व्यू है इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शमशाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं आई एम रियली ओब्लाइज्ड, आपने आउट ऑफ द टर्न मुझे टाइम दिया और ख़ास तौर पे ये चूँकि मौका इस तरह का था कि जिसमें मैं चाह रहा था कि बजाय इसके कि मैं खुद एनालाइज करूँ, मैंने सोचा कि आप जैसी जो हस्ती है उनसे हम रिक्वेस्ट करें और उनसे पूछें कि वो इस मामले को किस तरह देख रहे हैं। आपने उस दिन भी पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि वहाँ पे नहीं जाना चाहिए हमें, लेकिन फिर भी बिलावल साहब जो हैं वो गए वहाँ पे और जिस तरीके से वहाँ के वज़ीर ख़ारजा जो हैं भारत के, मैं कहता हूँ कि उन्होंने अपने छोटेपन का और अपने घटियापन का, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन जो मुजाहरा किया है उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप इसको किस तरह देख रहे हैं जी? इसरार, अभी आपने इकबाल का शेर एक पढ़ा था, तो मैं भी जी आपको बता दूं, अल्लामा इकबाल ने एक और शेर कहा था, तेरी जी। खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, आहा, श- अजब नहीं ये चार सू बदल जाए। चार सू बदल अगर जाए। बात हमारी खुदी की बात अल्लामा इकबाल ने कही है, और खुदी बदकिस्मती से हमारा खासा है ही नहीं। और हाँ, बिलखसूस ये फैमिलियाँ जो पाकिस्तान पे गुज़श्ता कम से कम 50 साल से मतवातर अल्टरनेट करती रही हैं। 2 फैमिलीज़ हैं बड़ी पाकिस्तान की, और उनके बच्चे विरासती फैमिली डायनेस्टीज़ बन गई हैं और ये अपने आप को बादशाहत में तब्दील कर रहे हैं। तो इनके लिए खुदी कुछ नहीं, कुछ मतलब नहीं। नेशनल जो ऑनर है, डिग्निटी है, इज़्ज़त, खुददारी जो है और खुद मुख्तारी जो है, आज़ादी है, वो मीनिंगलेस है। और हाँ, चप्पे चप्पे पर इन लोगों ने ऐसे जाल बिछा दिए हैं कि मुल्क को फिर से गुलाम बना दिया है। यानी अल्लामा इकबाल ने बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए एक आज़ाद, खुद मुख्तार और खुददार ममलकत बनाई थी, उसको फिर से गुलाम बना दिया है। ये दोनों फैमिलीज ने, क्योंकि इनके अपने ज़ाती मफादात का ताल्लुक है कि हमने इस पाकिस्तान को राजधानियों की तरीके से हुक्मरानियत करनी है, और चाहे गुलामी रहे तो कुछ नहीं फर्क पड़ा। तो बिल्कुल उस दिन जब लास्ट टाइम आपने मुझसे पूछा था बिलावल के दौरे के बारे में, तो मैंने बड़े क्लियरली कहा था, और उसकी वजह थी कि मैं ऐसे ही नहीं कि मुखालफत मुझे कोई फैमिली से वो है तो इस वजह से मैंने कहा था। मैंने ये कहा था कि 2016 में इंडिया ने हमारे यहाँ सार्क की सालाना जो समिट होती है वो होनी थी, मगर मोदी ने आते ही, जब से ही मोदी इक़्तिदार में आया था, वो कहता था मैं पाकिस्तान को टोटली आइसोलेट कर दूंगा, और वो कभी कोई मौका जाने नहीं देता था। तो उसने 2016 में जो हमने समिट होस्ट करनी थी, उस पे मोदी ने बॉयकॉट किया और साथ सार्क के दूसरे मेंबरों को भी कह दिया, हत्ता कि उस वक्त अफगानिस्तान भी, वो भी नहीं आया हमारे था, नहीं आया। आने को तैयार था, और भी सारे सार्क के मेंबर्स मुकर गए। तो वो एक तरह से हमें बिल्कुल आइसोलेट कर रहा है। और उससे पहले 2014 में मोदी ने नवाज शरीफ को दिल्ली में अपनी रस्म ताजपोशी पे बुलाया था, जब उसने वो जो थी उसकी ताजपोशी जब हो रही थी, तो जी उस जी। पे, हालांकि वो 2014 में जब ये आया था इक़्तिदार में, तो इसने आते ही बात एक कही थी पब्लिक में कि बांग्लादेश हमने बनाया है, और अब हम और भी बनाएंगे, अभी पाकिस्तान के बिल्कुल साथ बिल्कुल। वही चीज करेंगे। तो 2014 में नवाज शरीफ को बुलाया, और सार्क के जो 7
हेड्स थे, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, उनको कतार में रख के, तो कतार में उन लोगों ने मोदी के साथ हाथ मिलाए थे। उसने एक तरह से दिखा दिया था कि मैं हूं इस खत्ते का बादशाह, मैं हूं हुक्मरान, तुम लोग तो मेरे चमचे हो। तो वो चमचे के तौर पे उसको बुलाया। फिर उसके बाद उफा में कॉन्फ्रेंस हुई, गालिबन वो भी एससीओ की थी, उस पर भी नवाज शरीफ को बुलाया, और उस पर अंदर अपने कमरे में खड़े होकर जहां अपनी कुर्सी थी वहां खड़ा हो गया, तो कुछ 50 फुट का फासला था दरवाजे से लेके। यानी बंदा होता है दरवाजे पे इस्तकबाल करता है जब अपना मेहमान आता है, उससे वहां नहीं किया, वहां से चल कर आ रहा है नवाज शरीफ, और आकर उसने हाथ मिलाया। मैं उस वक्त भी मैंने मुखालफत की थी नवाज शरीफ की, दिल्ली जाने के लिए, उफा जाने के लिए, और फिर अब मैंने कहा था कि ये गोवा जा रहा है, ये एक रेस्ट रिक्रिएशन के और कुछ नहीं इसकी हैसियत, और जिल्लत होगी पाकिस्तान की। वही हुआ, पाकिस्तान को क्या है, बिल्कुल जलील कर दिया। उस वहां का जो फॉरेन मिनिस्टर है, बड़ा मजा हुआ फॉरेन मिनिस्टर है। मैं आपको बताऊं, जितने फॉरेन मिनिस्टर एससीओ के क्या दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर बनते हैं, दे ग्रो अप इन द प्रोफेशन। हमारे यहाँ तो ये विरासती पैदावार हैं, यानी चूंकि इस फैमिली से ताल्लुक है इसका, तो वो ये समझते हैं कि हम हुक्मरान हैं, तो हम जो मर्जी अभी प्राइम मिनिस्टर बनाने का इसको सोचा जा रहा है। ये इस कौम की बदकिस्मती है। मैं कहता हूं कि ये दो फैमिलीज अपने आप को मुसल्लत कर बैठी हैं, लेकिन हमें इन दोनों फैमिलीज से छुटकारा हासिल करना है, बस सीधी सी बात यह है। और बदकिस्मती आजकल ये है, जाते जाते बाजवा इसका ये दे गया है कि ये जो शहबाज शरीफ है ये 2023 का प्राइम मिनिस्टर है, और जो ये बिलावल है ये 2028 का है। यानी ये बाजवा साहब हुक्मरानियत के फतवे दे के गए हैं जाते जाते कि ये है हुक्मरान। तो ये भी बदकिस्मती है कि हमारी फौज ने कैसे कैसे काम शुरू कर दिए। लेकिन मुझे यकीन है कि फौज में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो समझते हैं कि फौज का क्या, पाकिस्तान के बारे में उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, तो वो उन जिम्मेदारियों को ज्यादा अहमियत देंगे। ये बाजवा की बातों को कोई तवज्जो नहीं देंगे, बस मुझे यकीन ये है। लेकिन बेइज्जती तो हो गई, वो तो जी उसका क्या बनेगा? मैं कहता हूँ जिल्लत तो इतनी, वैसे ही इनका इक़्तिदार में रहना बेइज्जती है, क्योंकि जब एक गुलामी वाली हुकूमत हो जो बाहर से इंस्ट्रक्शन लेती है, जो हर चीज के लिए अपने, हमें दोबारा से बिल्कुल, हम आजाद हुए थे लेकिन हम फिर से गुलाम हो गए हैं, ये तो हमारी बदकिस्मती है। इसी वास्ते तो सारा मसला इस वक्त पड़ा हुआ है कि ये जो इमरान को जब देखा था बाजवा ने, तो वो उसने देखा कि ये तो आजादी के मसले में हमें अपनी, हमारी जो गुलामी है, गुलामी की जो फूल हैं, वो उससे हमें अलग कर देगा, तो उसने सारा किया। तो अब बात यही है कि ये अवाम ने फैसला करना है। मैं बताऊं, और किसी ने नहीं फैसला करना, अवाम ने फैसला करना है। और मुझे ये यकीन है कि फौज, चूंकि उसकी बुनियादी जिम्मेदारी इस मुल्क की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और इस मुल्क को एक तसलसल देना है आज़ादी का, गुलामी से हटकर, तो वो इंशाअल्लाह ताला फौज किसी न किसी स्टेज पर अपना रोल जो है वो अदा करना शुरू कर देगी, बस। और बाकी अवाम ने रोल अदा करना है। हम बुनियादी तौर पर पंजाब और सिंध के जो अवाम है, अक्सरियत, हम लोगों की गुलामी की ज़हनियत है। हम अंग्रेजों को भी जाता हुआ नहीं देख रहे थे, हम उनकी मिन्नतें करते थे कि तुम अभी ना जाओ हमें छोड़कर, तो वो चले गए छोड़कर। लेकिन अब ये किसी न किसी आका की तलाश में हर वक्त रहते हैं, कभी सिखों की तलाश में हैं, कभी और अफगानों की तलाश में हैं, तो अब वापस अमेरिका की तलाश है, अमेरिका के जूते चाट रहे हैं, और बड़े अच्छे बूट पॉलिश करते हैं ये अपने आकाओं के, बस ये है। अच्छा, ये मैं जो स्टेटमेंट उनकी आई है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की, उसका छोटा सा एक क्लिप है, उसको मैं आपको सुनाता हूँ, उसका फिर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा तज्जिया भी कर दें। शर्म आती है जब मैंने सुनाई। जी, ये देखिएगा, इधर सुनिए। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एन एससीओ मेंबर स्टेट, Mr. Bhutto Zardari, was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say, spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. So let me come to the specifics. On the China-Pakistan
economic corridor, this so-called corridor. अब ये देखें वो जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक तो पाकिस्तान जो है वो फैक्ट्री है टेररिज्म की, वो साथ साथ सी पैक की भी बात करते हैं, वो कह रहे हैं सो कॉल्ड बिल्कुल सी पैक. हाँ, बिल्कुल वही तो बात है सारी. यानी एक आजाद रियासत का कोई तस्वर आपको नजर नहीं आएगा इनकी बातों में. लेकिन शमशाद साहब क्या इनको पता नहीं होना चाहिए था कि जितने भी टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं वो उनका ताना बाना खुद इंडिया से निकलता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हुए हैं, खुद इन्होंने करवाए हैं, और उसका मुजस्सम सबूत जो है वो कुलभूषण यादव की शक्ल में हमारे पास मौजूद है. ये तो सोचने वालों को सोचना चाहिए. लेकिन अभी कल परसों एक किसी ने पोस्ट किया था कुलभूषण की तस्वीर देखे कि आप जितने भी कुलभूषण के यहाँ पाकिस्तान में साथी हैं वो सब तो काबीना में आ गए हैं, वजीर बने हुए हैं, वजीर खारजा बने हुए हैं, वजीर आजम बने हुए हैं और वजीर बने हुए हैं, और ये कुलभूषण रह गया है. अब उसको भी कोई ना कोई कैबिनेट मिल जानी चाहिए. तो ये जरा थोड़ा सा मुझे बताएं कि बल्कि मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको और भी उस पर. I think it was made very clear, not once but twice in the SCO meeting, that connectivity is good for progress, but connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states. So this has been our long-standing position. Nobody should have any doubt about it. And I assure you, those who are in the room today had no doubt about it. I made sure of that. Regarding आपका दूसरा जो था वो G20 के बारे में था. Now, I don't think there is a G20 issue to debate with anybody. Certainly not with a country which is nothing to do with the G20. I mean, Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. And the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held there. जो आपका जो ये आप देखें कि ये जो उन्होंने G20 की बात की है इस पे भी वो नहीं मान रहे हैं. वो समझते हैं कि जी ये पाकिस्तान को तो इस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए थी, और जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है. तो इस पे भी मेरा ख्याल है हमें जवाब देना चाहिए था, या अब कम से कम अभी दे दें आके. बिल्कुल आप दुरुस्त कहते हैं. असल चीज ये है कि आपको बाकायदा तेल में भिगो के जूते मारे हैं, अपने मुल्क में बुला के. वो दावतनामा बुनियादी तौर पर मकसद ही उसका ये था कि इसको जूते मारे जाएं इंडिया में बुला के. तो जिनकी इज्जत नहीं होती ना उनको कभी ख्याल नहीं आता कि इज्जत क्या चीज होती है. उनको पता ही नहीं है इज्जत. और खास तौर पे जब कि मुल्क की डिग्निटी को इस तरीके से पलीत किया जाए तो फिर तो जाहिर है कि यानी करोड़ों अवाम की बेइज्जती की गई है, पाकिस्तान की बेइज्जती की है, हमारे परचम की, हमारे तराने की, हमारी आज़ादी जो थी अब तो नहीं आज़ादी है. तो मकसद, और ये मैं एक चीज बता दूं कि ये सिलसिला दरअसल शुरू मुशर्रफ ने किया था. अब भी शायद मैंने जिक्र किया था कि जब उसने कूप के बाद जब इक़्तिदार में आया था तो उसके बाद उसको बड़ी बेचैनी थी कि किसी तरीके से इंडिया के साथ ताल्लुकात करे. ये बल्कि कल किसी टेलीविजन चैनल पर जिक्र हो रहा था कोई कोलंबो उसकी नेपाल की समिट का, जहां वाजपेयी के घुटनों को हाथ लगाया था मुशर्रफ ने. तो बड़ा उस पर ये तारीफ की जा रही थी कि वहां काठमांडू में बड़ा जबरदस्त वो मार्का हुआ था कि वाजपेयी और मुशर्रफ ने हाथ मिलाए. मैंने कहा हाथ नहीं मिलाए थे, वो मुशर्रफ ने वाजपेयी का घुटना पकड़ा था. और फिर ये था कि मुशर्रफ ने दरअसल वो आउट ऑफ द बॉक्स एक सिलसिला शुरू करके वो अमेरिका ने करवाया था. तो उस मीटिंग में जो 2004 में जनवरी का महीना था, 2004 में मीटिंग इस्लामाबाद में हुई थी 7 की. तो उसमें अमेरिका ने एक कागज लिख कर दिया था, और वो कागज जो था वो इट बिकेम द जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ 6 जनवरी 2004. और उसमें ये था, यानी एक तरह से मुशर्रफ ने एफिडेविट दे दिया था इंडिया को कि आइंदा से पाकिस्तान विल नेवर let its soil to be used for any terrorist activity in India. यानी इस एफिडेविट से उसने ये तस्लीम कर लिया था कि हम कर रहे थे.
کر رہے تھے تو اب آئندہ نہیں کریں گے. اور بس اس کے بعد اب آپ دیکھ لیں 2004 کے بعد 2006 2007 وہ ٹرینوں کے حملے دھمڑے سب سمجھوتا ایکسپریس, یعنی پاکستان کے خلاف ایک مہم ایسی چلائی تھی اور بہت ہم شکار رہے اور وہ چلتے رہے. اور ہر اٹیک کے بارے میں مختلف انٹرنیشنل آتھرز نے بکس لکھ دی ہوئی ہیں. پھر 2008 کا اٹیک ہوا, وہ بھی پاکستان کے نام کیا اور ہمارے اپنے لوگوں نے اس کو تسلیم کیا. حالانکہ 2007 میں جب کہ پریزیڈنشل کیمپین میں اوباما وہ کر رہا تھا تو اوباما نے یہ کہا تھا اس کیمپین میں بطور صدر کے پریزیڈنٹ کے کہنے کا کہ میں اگر منتخب ہو گیا تو میں پہلی چیز یہ کروں گا انڈیا اور پاکستان کا کشمیر پر فیصلہ کرواؤں گا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ پاکستان کی مدد کے بغیر افغانستان کا مسئلہ نہیں حل ہو سکتا, اور اگر پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے تو مجھے انڈیا پاکستان کے مسائل حل کرانا ہوگے. تو اس نے یہ بیان جب دیا اس سے انڈیا میں کھلبلی مچ گئی تھی, اور میں نے اس وقت پیشین گوئی کی تھی کہ اب انڈیا اس اوباما کی جو پلان ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کی ضرور کوشش کرے گا. اور وہی ہوا. نومبر 2006 میں انڈیا نے ممبئی کا واقعہ ایک انجینئر کر کے بنایا. اس سے پہلے انڈیا 2 واقعات کر چکا تھا. سری نگر میں اسمبلی پہ جو تھی کشمیر اسمبلی اس پہ حملہ کروایا اور پھر پارلیمنٹ دلی میں کروایا. یعنی ایسے ایسے واقعات کراتا ہے جن سے نام پاکستان کا دے دیا جائے. اس وقت بھی پاکستان پر الزام تھا اور اب بھی حالیہ پرانی پلے بک ہے ان کی. وہی نا. اب یہ میں تھوڑا سا آپ کو اور سناتا ہوں, ذرا تھوڑا سا یہ بھی سنیے گا جی. دوسرا سوال جو تھا کہ from what I understood that India and Pakistan should sit together. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, I mean, they are committing acts of terrorism. And, you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. So I think, I mean, let's be very, very clear on this. You know, on this matter, the terrorism matter, I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. اب یہ ذرا دیکھیں اس کا جملہ کہ پاکستان کریڈیبلٹی جو ہے دیٹ از ڈپلیٹنگ فاسٹر دین اٹس فوریکس ریزروز. دیکھیں اس کو اپنا موقف بیان کرنا آتا ہے, یہ ہوتا ہے تجربہ. یہ اس قسم کے بے وقوف لوگ جو جن کو ذمہ داریاں مل جاتی ہیں اس وجہ سے کہ وہ ایک خاندان کے شہزادے ہیں یا شہزادی ہیں, تو یہی ہوگا. جب خاندانوں کو آپ اپنے قسمت کا مالک بنا دیں گے تو اسی قسم کی ذلت آپ کے نصیب میں ملے گی. اور جو بات اس نے کی ہے کہ وکٹمز آف ٹیرر جو ہوتے ہیں وہ ان پرپیٹریٹرز کے ساتھ نہیں بیٹھتے, یہ آرگومنٹ بہت لاجیکل ہے, لیکن یہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے بالکل اس طریقے سے اپلائی ہوتا ہے. ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ جو اوپریسرز ہوتے ہیں, جو انہوں نے کشمیریوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, ملٹری قبضہ کر کے ان پر ہیومن رائٹس ظلم کر رہا ہے, جو خاص طور پہ 5 اگست کے بعد جو کچھ کیا ہے, تو ہم ان کے ساتھ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے. مجھے اپنے فورن آفس پر بھی اب شرم آ رہی ہے آج تو کہ ان کو اتنا بھی احساس نہیں تھا اس دورے پر محنت کرنے سے, کیونکہ بڑی محنت کی ہوگی انہوں نے, لیکن یہ نہیں سوچا کہ یہ انڈیا کے ساتھ ابھی کوئی ڈائیلاگ کا ہے ہی نہیں, ٹائم بالکل نہیں ہے. میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک مودی ہے پاکستان کا انڈیا کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا, یہ میں بتا دوں. اور میں اگر ہوتا تو میں یقیناً کسی فارن منسٹر کو انڈیا نہ جانے دیتا. بیسٹ یہ تھا کہ ایس سی او کی سمٹ ہے, ہمارا جو بھی وہاں ایمبیسی میں اس وقت سربراہ, ہمارے تعلقات نہیں ہیں انڈیا کے ساتھ, تم کیا لینے گئے تھے وہاں؟ جب ہمارے ایمبیسڈر نہیں ہے انڈیا میں تو تم کیا لینے گئے تھے؟ جس طرح ہوتا ہے نا کہ بندہ سوچتا ہے کہ کچھ تو سوچتے ہو, دماغ میں ہونا چاہیے. ایک شارجہ افیئر کا مشن ہے وہاں, تو اس کی ذمہ داری لگاتے, وہ ایس سی او سمٹ اٹینڈ کرتا, وہ نمائندگی کے طور پر. کیونکہ
سوائے 10 منٹ کی تقریر کے اور کچھ نہیں ہونا تھا وہاں ابھی. ہاں اسی طرح سمٹ ہوگی, دیکھ لینا, ہمارا پرائم منسٹر جوتے کھانے پھر وہاں پہنچے گا. جس طرح نواز شریف 2014 میں گیا تھا, اب اس کا بھائی بھی غالباً بے چین ہے کہ انڈیا کے جوتے, کیونکہ بڑے نرم ملتے ہیں ان کو جوتے, تو وہ جوتے کھانے جائے گا وہاں پہ. بدقسمتی یہ ہے, اور بےزتی پاکستان کے عوام کی ہوتی ہے, پاکستان کی ہوتی ہے, پاکستان کی فوج کی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر اور ذلت پاکستان کی فوج پر نہیں ہو سکتی جو یہ کر رہے ہیں. یہ وہ فیملی ہے جس نے انڈیا اور امریکہ کا نیوکلیئر ڈیل کروانے میں مدد دی تھی. یہ وہ فیملی ہے جس نے امریکہ سے درخواست کی تھی کہ ہمارے تم فوج پر تسلط قائم کروا دو تو ہم تمہاری ہر بات مانیں گے. وہ ہو گیا, وہ تسلط ہو گیا فوج پر. تو یہ ہماری فوج کی بھی تو ساتھ ساتھ بےزتی ہو رہی ہے. فوج میں یہ احساس ہونا چاہیے اپنی آزادی جو ہے, ہماری جو اصل فوج کی ڈگنیٹی ہے وہ قوم کی فوج ہے, وہ ایک دو فیملیوں کی فوج نہیں ہے. یہ چیزیں سوچنے والی ہیں اصل بات. تو یہی سب سے بڑا, میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا جو غلط کام ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ جو باجوہ صاحب نے جس حالت مجھے سے, ہمیشہ خوشی ہوتی تھی کہ جب یہ ان سیاست دانوں, بے ایمان سیاست دانوں کو فوج روک لیتی تھی برے کام کرنے سے, غلط کام کرنے سے, یہ ان لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی مگر ملک کے لیے اچھا ہوتا تھا. بچ جاتا تھا. دعا کرتا تھا فوج کا. بدقسمتی یہ ہے کہ فوج تو خود جس طرح بیوروکریسی اور پولیس کو انہوں نے غلام اپنے گھر کی باندی بنایا ہوا ہے, اس طرح فوج کو بنا لیا ہے. چیف کو, آرمی چیف کو انہوں نے آئی جی بنا دیا ہے, ایکسٹینشنیں دے کے اور یہ کر کے اور وہ کر کے. میں کہتا ہوں یہ چیزیں بدلنے کی ضرورت ہے اس وقت. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہ ذرا مجھے بتائیں کہ ابھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کورونیشن پہ گئے ہوئے ہیں جو کنگ صاحب کی ہونی ہے آج, اور اس میں وہ جا کے کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کی ہمیشہ تابعداری کرتے رہیں گے, کیا کہیں گے؟ وہ تو مسئلہ ہی نہیں, مسئلہ تو ان کا یہ باہر جانے کا موقع ہوتا ہے اور کئی چیزیں کرنی ہوتی ہیں. انہوں نے آپ حساب داب کرنی ہوتی ہے, اکاؤنٹ دیکھ کرنی ہوتی ہے. وہاں تو صرف ایک ایسی علامتی طور پر پارٹیسپیشن ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے. ویسے بھی یعنی پاکستان کی اہمیت ہے کیا؟ بھک منگے ملک ہو تم, پیسہ مانگتے پھر رہے ہو, پیسہ دیتا کوئی نہیں ہے, پھر تم کس چیز کی نمائندگی کرنے گئے ہو؟ کیا ہے عزت ہے تمہارے پاس؟ کوئی شرم آنی چاہیے ہمارے ان حکمرانوں کو. شنشاہ صاحب یہ جو ہماری جو فارن پالیسی ہے, پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو اس وقت؟ کوئی ڈائریکشن تو تب ہوگی, اگین وہی ہے کہ جب آپ کی فارن پالیسی ہوگی. فارن پالیسی کہاں ہے؟ فارن پالیسی جو ہوتا ہے نا وہ بنیادی طور پر سم ٹوٹل ہوتا ہے آپ کے قومی مفادات کا. اب آپ کے قومی مفادات کہاں سب ہو رہے ہیں مجھے بتائیے؟ کہیں تو کچھ نہیں. یعنی آئی ایم ایف آپ کو پیسہ نہیں دے رہا, جو آپ کے دوست ہیں وہ آپ کو نہیں پیسہ دے رہے, اور کہیں بھی عزت نہیں ہے سوائے اس کے کہ پاکستان بھک منگا ملک ہے, مارو اس کو چھتر جتنے بھی مار سکتے ہیں, بس یہ ہے. پاسپورٹ پاکستان کا جو ہے وہ بدنام ترین پاسپورٹ ہے. اور پھر جس طرح واقعی ٹیررزم کی بات جب انڈیا جو کہہ رہا ہے الزام, کیا ٹیررزم ہو رہی ہے ہمارے ہاں؟ یہ دہشت گردی جو ہے, یہ ٹی ٹی پی ہے, جو کچھ بھی ہے, یہ کیوں, یہ کسی اور ملک میں ہو رہی ہے؟ یہ اور ٹی ٹی پی کی فنڈنگ بھی تو یہ انڈیا ہی کرتا ہے نا. میں کہتا ہوں کہ اور ملک, کسی ملک میں نہیں ہو رہی سوائے ہمارے اور افغانستان کی, اور یہ فنڈنگ بھی ادھر سے آ رہی ہے ہمیں. بالکل سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس میں ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا فوج کے حوالے سے, تو میرا خیال ہے کہ اب یہ جو نیشنل انٹرسٹ جب سٹیک پہ آ جائیں تو سب سے بڑا تو سٹیک ہولڈر جو ہے وہ فوج خود ہے. تو کیا ان کو نہیں چاہیے کہ وہ اس میں اب انٹروین کریں اور اپنی ڈائریکشن کو بہتر کریں؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر ریاست کو بچانا ہے تو عوام کی خواہشات پر عمل کریں. بس عوام کا جو ویو ہے, جو عوام کا ووٹ ہے, اصل وہ ایک جو ہوتا ہے نا کہ ایک مونیومنٹل جو پیرامیٹر وہ ہونا چاہیے کہ اب عوام چاہتے ہیں کہ ان کو حق ملنا چاہیے, اپنا حق خود ارادیت, وہ فیصلہ کرے کہ ہمیں کون رول کرے گا. یہ چور ڈاکو بٹھا کے, لٹیرے اور پلنڈرز کو بٹھا کر نہیں, جو آپ نے خود لا کر بٹھائے ہیں وہ نہیں. یہ الیکشن جو ہے, اگر باجوہ بھی جاتے جاتے یہ کہہ جاتا کہ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ, تو اب آج تک الیکشن ہو چکے ہوتے, لوگوں کی مرضی کے مطابق حکومت آ جاتی, ادارے پھر سسٹم کے تحت کام کرتے, لیکن وہ سسٹم واپس ہی نہیں آ رہا, کہیں نہیں آ رہا, بالکل نہیں آ رہا. اللہ کرے کہ
یہ بدقسمتی ہے، اللہ کرے کہ اس پہ ہم کچھ کر سکیں اور دیکھیں کہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ نیشنل جو ایک کوہیژن ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، اور قومی غیرت اور قومی حمیت جو ہے وہ بھی مجھے ایٹ سٹیک لگ رہی ہے۔ شمشاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ قومی فروختند و چے ارزاں فروختند، تو یہ ہماری صورتحال ہے اس وقت، اور اللہ تعالیٰ ہمیں برے وقت سے بچائے، اور شمشاد صاحب جیسی جو باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی کچھ ہدایت ملے۔ شمشاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جی، جزاک اللہ، السلام علیکم۔